बाजी आसी पड़बी हम बाहर सब सकाळ गाधई पाधई हो चला चला आम्ही असतो भाई ना रेडी रेडी गाड़ी चला ହଉ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଚିଣ୍ଟୁର ଆଜି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ଗୋଟେ, ସିଏ ଚିକୁର ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁର ଆଗରେ ଗଲେ, ଚିକୁର ଲଡ଼ୁର ଚିଣ୍ଟୁର ଆଗରେ ଗଲେ, ଆମେ ଦେବା ସାର୍ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଯାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଯାହା ଦେଖା ହବ ସେଇଠି ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ ଆଜି ଲିଟନ କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଛୁ। କୁଆଡେ ଯାଇନି ସେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି। ସେଠି କୁକୁର ଆଉ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ରେଡି ଅଛି। ତମେ ଆସୁନଥିଲା କହିଲା କଣ ମିଲ୍ ଗୁଡେ ଖାଇବାକୁ ଦବ ବୋଲି। ନହେଲେ ବସରେ ଆସିବୁ ଖାଇଦବ ଜୋରଦାର ହବ। ଆପଣ ଟିକେ ଅନ୍ତବସ୍ତରେ ଖିଆ ହବ। ଆରେ ଦେବା ଆଡେ ହଁ ଦେବା ସାର୍ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଗୁଡୁ ନା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁଡୁ ନା ଏଇଟା ଆମର ହାଇଟେକ୍ ସହର, ଏଇଟା ଚଣ୍ଡୀ ବଜାର ନା କଣ ଏଟାକୁ ଏବେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗ ଗାଁରେ କିଛି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଇଗଲାଣି ଚଣ୍ଡୀ ବଜାର ବୋଲି। ଏଇଠୁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ରହିଲା 7 କି 8 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହବ। ତ ଆମର ଏଇ ହାଇଟେକ୍ ଏଇଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ओवर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम एटा पूरा बहुत डेवलप हो गला। गाड़ीटा भल मानुची माने कहया गले बहुत बढ़िया मानुची। तार जो नुआ गाड़ी आसे से कौन मानव कि न मानव मत लगुनि मानला भाया देखा तो जहाँ हम ना 11टा से रखिद ता गाड़िटा मुझे मत तो कौन गाड़ी माने देखा जाऊ जहाँ हूँ। बर्तमान आम पाखापाखि हो गलाणु। यहाँ नवीन पट्टनायक घरटा आम नहीं डाण पट बुलचु डाण पट आउ जन मेम्बर अच्छी सीपुर प्लान जी बोली देखा जाऊ। हाँ ठीक अच्छे ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ଶିଶୁ ଭବନରେ। ଶିଶୁ ଭବନରେ ବୁବୁନା ଯିବ ଆମ କହିଛି ତାର କ'ଣ କାମ ଅଛି। ଏଇଠି ତାର କାମ ଚାଲିଛି କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେବାକୁ ଅଛି ବୁବୁନା। କ'ଣ ବୁବୁନା ଆସିବ ବା ଚାଲୁନ। ବୁବୁନା ସେଇ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ମଝିଆ।
ଏଇଗୁলো ଆମେ ଜ୍ୟୋତି TPS ରେ ସାର୍ ଏଠି ଗଲେ ଏଇ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛୁ ଆମେ। ହେଲା ହେଲା ଜ୍ୟୋତି TPS ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ 150 ରେ ଆପାଚି 130 ରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟିନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଡ଼ୁ ସାର୍ ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ ସାର୍ ଯିଏକି ଆଗାମୀ ଓନର ହେବେ TVS ଗାଡ଼ିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ସାର୍ ଗୋପ୍ରୋଟା ଯାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋପ୍ରୋଟା କରି ଆମେ ଆକୁ ଧରିକି 160R 4B ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ୍। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 5 ଫିଙ୍ଗର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼୍ ହେବ ଯେଉଁଟା ଆମର ବାଜାଜ V ଥିଲା ସେଇଟା ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇକି ଆପାଚି ଯିବ। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ସେ କେଉଁ ସଟ୍ ସିନେମାଟିକ୍ ସଟ୍ 2-4ଟା ଯିବ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଫୋନ୍ରେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ରୋଡ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଆସିବ। फाइनाली गाड़ी एबे आसीगला आमर बहुत समय वेट पर 12 आइलाणु एपर्यंत आसिक 3टा होगला। तीनटा कौच सरी 5टा होगला एपर्यंत गाड़ी आनियारी नंबर ही नथला नंबर आसला पर जाके Finally the historic moment is here and the owner लोकल टोका बुढ़ाए जलिले टोटल चोखा फेक फेक भोकाल तोर तू जोड़ाए चापटा टोटल बोका खाली गरम नरम गरम धरम बरम सरम बरम खेलाड़ी जन्म मरण एई तो जीवन भल लागे सिरे जेबे फाटे मो कला केस परे केस चबर कला शरीर मलिन खबर धला मु ऊपर उड़े तू मोटर चला फ्लेक्स माने पूरा ऊपर लेबुल मुंड बुली जीव चढ़िब पारा पीस लागे जेबे बीट रे फाटे मु तुंड खोली देले जळुची ज्वाला हेइटी अनानी भावना छेली मु खाउची घास फसी जीवी देखि फास मो रक्त गरम निया शब्द मो नाग फास मो हातरे कात कलम मो झाट छुआ बसी पड़ हिप हप पाठ संगीत संगात चाले धरी हाथ मु खटिले खाइबी थाली रे भात हाता 22 ता माने इए भी गाइब जोड़ुची हाथ मो भाई तू भाव घड़िए पछे रही जीवु आगे समय धाइब आगे रे समय धाइब बाहुरे बड़ मो देहटा कला अजथा कथा ना हातरे बड़ा राति लेखिले आसुनी निद तो लेखा मो शरीर फुलुची डोला गरम निजर परको कीड़ा सरम काहाको गोपनी लीला बाहाना करे नि दागुची तीर म अवस्था जेपरि उतप शिला तू देखुता कामको सुणुता कथा न मुंडरे पसिले घुरिब माथा अजथा मनको बोझनी किछु भी कहिले काहाको कलरा पिता गुण म गणना खण्ड गीता मु धाडी रे न थाई पराजिता दूररे बसता जळुची एबे मु चेकटे बाजिले लागिबो मिठा तू धाडी रे टिकिए चाल अधा बाटे घसी हेई गले हबु बेहा तू मनको मारी कि लाल नाही जति करम एबे तू हबु हला कि करम जगी छु माल फुटाणिया कथा तर खाली भासी जीवु आम पादरे लागि छि नाल पिछुड़ा के आखि सामना रु हबु गुला देख देख लोकल टोका बुढ़ाए जलिले टोटल चोखा फेक फेक भोकाल तोर तू जोड़ाए चापटा टोटल बोका खाली गरम नरम गरम धरम बरम सरम बरम खेलाड़ी जन्म मरण एई तो जीवन भल लागे खाई दे